داڑھی والا پسند نہیں میری بہن کو، کالا تو دور کی بات، داڑھی والا پسند نہیں ہماری بہنوں کو۔ اور ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں داڑھی والا بوڑھا نظر آتا ہے۔ میری بہن، میری بچی، تو غلط سوچ رہی ہے۔ داڑھی والا بوڑھا نہیں، داڑھی والا مرد نظر آتا ہے، داڑھی ملانے والا نہ مرد نظر آتا ہے۔ کون سا سبق تو نے پڑھا اور کس فرتوت نے تجھے یہ سبق پڑھایا کہ داڑھی والا بوڑھا ہے؟ داڑھی والے بوڑھے نہیں ہوتے، داڑھی والے مرد ہوتے ہیں، مرد۔ اور کان کھول کر سن لو، مرد بھی سنے، عورتیں بھی سنیں، اعلیٰ حضرات علماء نے صاف طور پر فتویٰ لکھا ہے، جس نے داڑھی کو حقارت کی نظر سے دیکھا وہ ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، رشتے میں ایمان کے تو میری بہن ہے، میری بیٹی کے برابر۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اگر تیرے رشتے میں کوئی ایسا چہرہ آ جائے جس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کبھی انکار نہ کرنا۔ میرے پاس 10 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جن بچیوں نے داڑھیوں کی وجہ سے رشتے ٹھکرائے ہیں، ان کے رشتوں میں نامرد آئے۔ ایک فیصلہ ہوا میرے پاس، سن رہے کہ سو رہے؟ ابھی میں تقریری شروع کرانی، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اگر ٹرین مس ہوگی تو ہیلی کاپٹر میں بھیجنا، چپ کے دیکھا سو۔ ایک نوجوان آیا جس کا نکاح میں خود پڑھایا، بڑا متقی پرہیزگار، چہرے پہ داڑھی۔ میں جب سے پگڑی پہننا شروع کیا، میرا دیکھ کر اس نے بھی پگڑی پہننا شروع کیا۔ علماء کی نقل، انبیاء کی، علماء کی، صحابہ کی نقل کرنے والے بھی انشاءاللہ حشر کے میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ داڑھی والا کبھی جہنم جائے گا نہیں، اس لیے کہ داڑھی کی نسبت نبی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک داڑھی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تھانوی نے شعر بھی لکھا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھ دے کیا لایا ہے، اپنا عمل پیش نہیں کرنا، یہ داڑھی کے چند بال پیش کر دینا، اللہ سے کہہ دینا کہ پروردگار یہ تیرے نبی کی صورت لایا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کر دے گا۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ پوچھے کیا لے کر آئے، اللہ سے کہہ دینا کچھ نہیں، تیرے نبی کا چہرہ لے کر آیا۔ آج ہمارے کچھ عاشق ایسے ہیں لمبے لمبے عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کیسے معلوم؟ پسل بنڈا والے تو سمجھتے ہیں، ایسا کرے تو ہاتھ صاف جاتا نہیں، ریورس بھی ہاتھ صاف جاتا۔ ڈیلی شیونگ کرتے کہتے رب کعبہ کی قسم میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں سوچنے پر مجبور ہوں کیسے ان کا بسترا نبی کے بالوں پر لگتا ہے، کیسے لگتا ہے نبی کے بالوں پر، جن بالوں کی نسبت نبی کے ساتھ ہو اسے کاٹتے ہوئے کیسا ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے۔
मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, तुम किस मुंह से नबी का नाम लेते हो जबकि तुम्हारे चेहरे से तुम अपने हाथों से नबी की सुन्नत को मिटाते हो। आज ही मैंने एक वाकया पढ़ा, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरा हाजिरी देते हैं और रोज़े अक़दस के पास हुजूम था, हुजूम मजमा ज्यादा था। हजरत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को फज़ाइल आमाल जानते नहीं आप? फज़ाइल आमाल, आज मुझे कुछ कहने दीजिए मेरे दोस्तों, आज फज़ाइल आमाल पढ़ने पर भी इख्तिलाफ हो गया है। कोई कहता है कि मुंतखब अहादीस पढ़े, कोई कहता है कि फज़ाइल आमाल पढ़े। फज़ाइल आमाल पढ़ो, आशिक़ रसूल की लिखी हुई किताब है। हजरत ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने मुनव्वरा हाजिरी देते हैं, रोज़े अक़दस की जालियों के पास बहुत हुजूम था, करीब जाकर सलाम करने का मौका नहीं मिला। हजरत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह दूर खड़े होकर सलाम अर्ज कर रहे हैं, करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर हो रहा है किसी को धक्का लग जाएगा, दरबार रिसालत में बेअद भी हो जाएगी। फिर पीछे खड़कर रोते हुए सलाम अर्ज करते हैं। रब्बे काबा की कसम, लिखा है किताब के अंदर, लिखा है किताब के अंदर, रोज़े अक़दस से आवाज आती है, ज़करिया तू दूर नहीं है तो मेरी सुन्नतों को जिंदा करने वाला है, मजमे में सबसे ज्यादा तू ही मेरे से करीब है। और रोज़े अक़दस से जालियों के अंदर से आवाज आती है, करीब रहने वाला करीब नहीं, जो सुन्नतों पर अमल करता है वो दूर भी रहता है तो मुझसे करीब है, जो सुन्नतों को छोड़ता है वो करीब भी रहता है तो मुझसे दूर है। सारी बात आ गई, अर्ज कर रहा हूं, आज भी दाढ़ी वालों से जुमला सुनो, याद रखो, दाढ़ी वाले नबी से क्या मोहब्बत करे, आज भी दाढ़ी वालों से नबी मोहब्बत करते हैं। हम नबी से मोहब्बत करें करना, लेकिन दाढ़ी वालों से नबी मोहब्बत करते हैं। एक वाकया बीच में सुनो, थानवी ने लिखा है, मैं थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें बहुत पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए ज़हन भी खुलता है मेरा। थानवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मौलवी थे, अगर अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक के दौर में पैदा होते तो मुस्तकिल इमाम होते। उनकी किताबें पढ़ने से अल्लाह ताला ज़हन खोलता है। अजीब मसाइल, अजीब फज़ाइल, अजीब वाक़ियात, अजीब तहक़ीक़ हज़रत थानवी की किताब में। आज से तकरीबन 70-75 साल पहले का वाक़या थानवी ने किताब में लिखा है। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला हुआ था, अब ना टुकड़े हुआ। 1947 में इनके हाथ में हुकूमत क्या आई कि पूरा मुल्क टुकड़े हो गया और डर हो रहा है कि आइंदा चलकर और का टुकड़े होता की। हमारे हाथ में 850-900 साल तक मुल्क था, टुकड़े होना तो दूर की बात कि 1 स्क्वायर फीट पर भी किसी की नजर पड़ने नहीं दिए हम लोग, 1 स्क्वायर फीट पर भी। खैर, लाहौर हिंदुस्तान में था, कराची हिंदुस्तान में था, इस्लामाबाद हिंदुस्तान में था। कश्मीर का तो झगड़ा चल रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कश्मीर किसी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोलो इंशाअल्लाह। छोड़ डालेंगे क्या कश्मीर? नहीं छोड़ेंगे। लाहौर भी हिंदुस्तान में था, कराची हिंदुस्तान में था, इस्लामाबाद हिंदुस्तान में था, मुल्तान हिंदुस्तान में था, वहां का पाकिस्तान, वहां का सिंध और पंजाब का हिंदुस्तान में था। एक रिश्ता हुआ, कराची का लड़का, लाहौर की लड़की, कराची का लड़का, लाहौर की लड़की, बड़े लोगों के दरमियान में खत किताबत से रिश्ता हो गया। तो कराची का लड़का निकाह के वक्त लाहौर को पहुंचा। लाहौर वाले लड़के वालों के लिए रहने का, सहने का इंतजाम किए। कल सुबह को निकाह होना था, आज जाकर कराची लड़के वाले जाकर पहुंचे तो किसी ने लड़के को देखकर
सीधे जाकर दुल्हन को कह दिया कि आपा आपा, दीदी दीदी, तुम्हारे जो शौहर ही ना होने वाले वो बड़ी उम्र वाले दिख रहे हैं, उनके चेहरे में दाढ़ी है। ये सुनना था। लड़की फौरन ब्रेक लगाती है, अपने माँ बाप को बुला कर कहती है कि आप लोगों ने रिश्ता लगाया, मैं खामोश रही, लेकिन तुमने ऐसे लड़के के साथ रिश्ता लगाया जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। मुझे दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, मैं किसी सूरत से इससे शादी नहीं करूंगी। ये एक शर्त है मेरी, अगर उस शर्त को वो पूरा कर लिया तो मैं उसके साथ शादी करूंगी। शर्त क्या है? अगर वो दाढ़ी मुंडा दे तो मैं शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। लड़की का बाप, लड़की की माँ लड़के के बाप से लड़के के माँ से कहने लगा, हमारी बच्ची ऐन वक्त में अपना ये फैसला सुनाती है, कल अगर निकाह नहीं होगा तो हमारे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी। जरा तुम्हारे बेटे को बुलाकर समझाएंगे कि आज वो दाढ़ी मुंडा दे, बाद में बीवी को मनाकर दाढ़ी रख ले। लड़के को बाप बुलाता है, कहता है कि बेटे, लड़की का यह मुतालबा है कि दाढ़ी मुंडाए तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। बेटे काम कर, दाढ़ी मुंडा दे। बच्चा कहने लगा कि अब्बा जान, सर कटा सकता हूं लेकिन दाढ़ी नहीं मुंडा सकता। आज है हमारा नारा ये, हम बड़े शौक से कहते हैं नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हम बड़े शौक से पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम बड़े शौक से दिल से मनाते हैं, बड़े शौक से जुलूस निकालते हैं और अपने गलों में और अपने जेबों में टाई और बॉटे लगाते हैं। जरा आईनों में जाकर अपने चेहरे देखें कि आशिकाने रसूल के चेहरों से हमारे चेहरे मिलते हैं। कोई बाप अपने बच्चे को बालिग जब होता है नसीहत तक नहीं करता, बेटे तू मेरा बेटा है, लगते जिगर है, आज तू 15 साल का हो गया है, तेरे चेहरे पे दाढ़ी आ रही है, याद रख अगर तू चेहरे पे वस्त्रा लगाएगा, मैं बाप नहीं, तू बेटा नहीं। कोई बाप अपने बेटे को डराया, कोई माँ अपने बेटे को डराई और कही कि बेटे मैंने तुझे 2 साल तक पेट में रखा, 1 साल तक पेट में रखा, 2 साल तक मैंने तुझे खून को सफेद बनाकर दूध पिलाया, आज तू 15 साल का हो गया, तेरे चेहरे पर दाढ़ी देखकर मुझे खुशी हो रही है। मेरे बच्चे के चेहरे पे नबी की सुन्नत है, सहाबा का चेहरा मेरे नबी के चेहरे से, मेरे नबी का चेहरा, सहाबा का चेहरा, मेरे बच्चे का चेहरा सब एक नजर आ रहा है। बेटे अगर तू दाढ़ी मुंडाएगा, मैं कभी तुझे दूध माफ नहीं करूंगी। कोई माँ अपने बच्चे को डराई? उल्टा माँ बाप आज भी हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चों को कहते हैं कि दाढ़ियां मुंडाओ, वरना प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं। बेंगलोर के अंदर मेरा एक आशिक नौजवान बच्चा दाढ़ी रखता है, उसके माँ बाप उसे रात के 12 बजे मार कर घर से बाहर करते हैं। वो बच्चा बाहर खड़ कर मुझे फोन करता है, हजरत दाढ़ी रखने की वजह से मेरे माँ बाप मुझे घर से भगा दिए हैं, मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा कि या तो मेरे घर आ जा या नहीं तो सीधा अल्लाह के रास्ते में निकल जा। इधर अल्लाह के रास्ते में निकलता है, उधर बाप को एक ऐसी खतरनाक बीमारी लाहिक होती है जिसको 2 दिन के अंदर डॉक्टरों ने कह दिया मरेगा तो नहीं लेकिन बीमारी नहीं छूटेगी, मरेगा नहीं जल्दी लेकिन बीमारी तड़पाएगी, इसे तरस आएगी। मैं गया उस बाप के पास और जाकर कहा कि ये बीमारी नहीं, ये अल्लाह का अजाब है, इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारे जवान बेटे से माफी मांगो। बेटे से माफी मांगना नहीं सिखा रहा हो, बल्कि बेटे के इश्क से माफी मांगो, बेटे के प्यार से माफी मांगो, बेटे की सुन्नत से माफी मांगो। 2 दिन पहले तुमने अपने बेटे को दाढ़ी की वजह से घर से बाहर किया था, अल्लाह का अजाब 2 दिन के अंदर नाजिल हो गया। कहाँ है जमाना आज? वो दौर चला गया। 10 साल 15 साल 20 साल की मोहलत के बाद अल्लाह का अजाब आता था। ये दौर कैरी दोस्ती प्यारी का किस्सा है। इधर गुनाह करोगे उधर अजाब आएगा, इधर गुनाह करोगे उधर अजाब आएगा। अब बच्चा कहता है वो लाहौर का, कराची का, अब्बा जान वो परी हो के हूर हो, दाढ़ी मुंडाने का सवाल पैदा नहीं होता। अब्बा जान बेटे के सामने बात हाथ जोड़ता है कि बेटे इज्जत का सवाल है, चंद दिनों के लिए दाढ़ी मुंडा दे। बाप दोस्तों से कहता है जरा तुम्हारे दोस्त को समझाओ, ऐन मोमेंट में
اتنا بڑا سوال آ گیا ہے، آج یہ داڑھی نہیں منڈائے گا، لڑکے والوں کی عزت بھی جائے گی، لڑکی والوں کی عزت بھی جائے گی۔ بچہ دیکھتا ہے چاروں طرف سے ظلم و زبردستی ہو رہی ہے، تو بچے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو تم سب یہاں رہو، میں جا کر داڑھی منڈا کر آتا ہوں۔ سیدھے ریلوے اسٹیشن گیا، حجام کے دکان کو نہیں گیا، سیدھے ریلوے اسٹیشن گیا، کاؤنٹر میں جا کر پوچھتا ہے اب اس وقت کہاں کی ٹرین آنے والی ہے، وہاں کی ٹکٹ دو۔ ہم لوگ حجام کی دکان کو جاتے نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں حجام کی دکان میں کئی سا پڑ جاتے، آئی سی یو میں پڑے سگا پڑ جاتے، گھستا گھستا گھستا، ہوش نہ حواس۔ ذرا سوچو اس حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ رسول کو کیا چہرہ قبر میں دکھاؤ گے؟ موت سے بے خبر لوگ کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اب یہاں کے بال جب مونتا ہے حجام گرتے ہیں تو وہی کھڑ کر مونتنے والا حجام نبی کی سنت پر چپل کے ساتھ پاؤں رکھتا ہے۔ کیا یہی عشق ہے آپ کا؟ یہی محبت ہے؟ میں نے تو یہ حالت مکے مدینے میں دیکھا، وہاں میں نے حاجیوں کو ہاتھ پکڑ کر گیا، کہا خدا را کم سے کم یہاں تو داڑھی نہ منڈاؤ۔ دور سے نبی کو تکلیف دیتے تھے، اب نبی کے شہر میں آ کر تکلیف دیتے ہیں۔ سیدھا وہ بچہ گیا ریلوے اسٹیشن کو، کہا کہ اب جو ٹرین جہاں جانے کی آتی ہے وہاں کا ٹکٹ دو۔ تو کاؤنٹر والا بھی عجیب طریقے سے دیکھا، لوگ لاہور کی، اسلام آباد کی، کراچی کی ٹکٹ پوچھتے ہو، تم ٹرین کہاں کی وہاں پوچھتے ہو، اب ملتان کی ٹرین آنے والی ہے، تم ملتان جاؤ گے؟ ہاں ملتان جاؤں گا۔ ٹکٹ لیا، بچہ نوجوان دلہا بننے والا ٹکٹ لے کر ملتان کی ٹرین میں بیٹھا اور سیدھے ملتان چلا گیا۔ ریلوے اسٹیشن میں اترا، کوئی رشتہ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، ریلوے اسٹیشن کو اتر کر سیدھے وہاں کی ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ کی مدد کیسے آتی ہے دیکھیے۔ ملتان کے ایک نواب فجر کی نماز کو آئے، نماز کے بعد وہ لوگوں سے کہا کہ بھائیوں سب اسی طریقے سے بیٹھے رہو، میں تم لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، سب بیٹھے رہو، کوئی نہ جائے۔ پورا مجمع مسجد کا بیٹھ گیا۔ اب یہ ملتان کے نواب سب کا ایک ایک چہرہ الگ 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 دیکھتے آ رہے ہیں۔ آخر ایک نوجوان کو دیکھ لیا، کہنے لگے نوجوان سے کہ بھائی تم لاہور سے آئے ہو، کراچی کے رہنے والے ہو، خدا را میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ نواب، کروڑ پتی، ارب پتی، خدا را میری بیٹی سے نکاح کر لو، اس لیے کہ ابھی میں سو کر اٹھ کر آ رہا ہوں، آج رات خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی، میرے نبی نے آ کر کہا میرا ایک عاشق، میرا ایک بیٹا فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا۔ داڑھی والے نبی سے کیا محبت کرے، داڑھی والوں سے نبی محبت کرتا ہے۔ اب ایک داڑھی کی کیا حفاظت کیا، اللہ کی مدد آ گئی، رسول اللہ کا پیار آ گیا، رسول اللہ کا سلام آ گیا۔ نواب اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، داڑھی کی بھی حفاظت ہو گئی، دولت بھی مل گئی۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر اپنے شہر کو جاتا ہے تو گاؤں والے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں چلے گئے نکاح کے رات؟ پورا نکاح کا منظر برباد ہو گیا، تم کہاں گئے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں سیدھے ملتان گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ملتان پہنچا تو دوسرے دن ظہر کو ہونے کا نکاح میرے آقا نے فجر ہی کو کرا دیا۔
दूसरे दिन ज़ोहर को होने का निकाह मेरे आका फजर को करा दिए। ये देखो, मुल्तान के नवाब की बेटी है और तन्हा इकलौती बेटी है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी का फैसला है। मैं सारी दुनिया में पकड़ कर सकता हूँ, किसी का रिश्ता उसके बाप ने लगाया, किसी का रिश्ता उसकी माँ ने लगाया, किसी का रिश्ता उसके मामा ने लगाया, किसी का रिश्ता उसके चाचा ने लगाया, किसी का रिश्ता उसका मदावत ने लगाया। मैं फक्र से कह सकता हूँ कि मेरा रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया। आज सूरतें हमारी बहनें देखती है, दाढ़ी वाले को बुड्ढा कहती है। बेंगलोर के अंदर एक वाकया हुआ मेरे सामने, मेरे हाथ से। एक नौजवान मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ी छोड़ा और जब से मैं पगड़ी पहनना शुरू किया उस वक्त से वो भी बकड़ी पहनना शुरू कर लिया, क्योंकि उलमा की नकल करते हैं तो दुनिया में भी कामयाब होते हैं। इसीलिए एक वाकया, गर्चे के सनद ज़ईफ है लेकिन वाकया बड़े बड़े बुजुर्गों ने बयान किया है कि फिरौन मूसा का दुश्मन था, हारून मूसा का दुश्मन था, हामान मूसा का दुश्मन था। हजरत मूसा को बहुत तकलीफ दिए। ये तीनों मिलकर, तीनों का इंतकाल हो गया, बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला की अदालत में फिरौन के अजाब का भी फैसला हो गया, हारून के अजाब का भी फैसला हो गया, हामान के अजाब का फैसला जरा देर से हो रहा था। फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह, जैसे फिरौन तेरे नबी का दुश्मन, हारून नबी का दुश्मन, वैसे हामान भी दुश्मन है, लेकिन आप इसका फैसला क्यों देर से कर सुना रहे हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों, आलमु माला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ये हामून दुश्मन है, हारून दुश्मन है, फिरौन दुश्मन है, लेकिन हामान का फैसला देर इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरे मूसा की नकल करता था। कैसे नकल करता था? मूसा बचपन में आग खा लिए थे, जब बात करते थे तो तोतलते थे, हकलते थे। हजरत मूसा की जुबान साफ नहीं थी, इसीलिए मूसा की दुआ कुरान के अंदर मौजूद है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इसकी तफसीर में यह वाक़या मौजूद है। मूसा बात करते थे, हकलते थे, तो मूसा की नकल हामान करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जो मेरे नबी की नकल करता है उसे अजाब देते हुए मुझे शर्म आती है। उलमा ने लिखा है, मूसा की नकल करने वालों के लिए खुदा रहम कर रहा है, मेरे नबी की नकल करेंगे तो क्या खुदा जहन्नम डालेंगे?